Behind every breath is a story. For people living with primary immunodeficiencies, complications can arrive swiftly, masquerading as something ordinary, frequent, something misunderstood and dangerously overlooked. This is the hidden challenge of pulmonary alveolar proteinosis, known as PAP, a rare condition in which the lungs fill with lipid-rich material, slowly transforming something as natural as breathing into a struggle. Join us as we step into the lives of those facing PAP, their struggles, their resilience, and the medical expertise working to bring light to what too often remains in the shadows. Fueron unos cuantos meses en los que, sin saber qué es lo que tenía, fueron haciendo tratamientos y no dimos con el problema. Apresenta-se com sintomas que são inespecíficos e que são semelhantes a muitas outras doenças. Por lo tanto, no es que se considere raro, sino que se considera ultra raro. Porque no início eu nunca pensei, se me perguntassem no início da doença se eu iria algum dia ficar como estou neste momento, eu diria que era impossível. Diria que era impossível, porque estava mesmo mal. Primary immunodeficiencies, or PIDs, also known as inborn errors of immunity, IEI, are a heterogeneous group of close to 600 disorders, characterized not only by an increased risk of infections, but also by immune dysregulation affecting multiple organs. Les déficits immunitaires primitifs vont s'exprimer de différentes façons et ça peut être différent d'un patient à un autre. Les manifestations les plus fréquentes sont les infections. Des infections répétées, parfois très sévères et qui peuvent mener à des séquelles dans différents organes, notamment dans le poumon. Early detection helps prevent severe and long-term lung damage, and both patients and clinicians must stay alert. Even effective treatments don't always prevent every type of lung complication. A proteinose alveolar pulmonar é uma doença rara, que se estima que a sua prevalência seja entre 7 a 10 por milhão de pessoas. Sabe-se que está subdiagnosticada e caracteriza-se por uma produção, uma acumulação anormal do surfactante alveolar, que leva a repercussão nas trocas gasosas e consequentemente, a insuficiência respiratória, que pode ser grave. A nível de sintomas, aquele mais evidente e que ainda existe é o cansaço físico e respiratório, mas que sempre apresentei ao longo de toda a minha vida. PAP develops when immune cells, called macrophages, don't function properly. They can't clear away surfactant, the protein-rich material that keeps the lungs from collapsing. As a result, this material builds up, making it harder to breathe. La proteínosis alveolar pulmonar puede afectar a cualquier sujeto. Sin embargo, existen algunos factores que pueden predisponer más a tener más riesgo de poderla sufrir. Uno de ellos es tener en la familia antecedentes de proteinosis alveolar pulmonar y entonces sería una enfermedad congénita. Autoimmune PAP is the most frequent form, accounting for more than 90% of cases, and is caused by the presence of GM-CSF autoantibodies in serum. When GM-CSF autoantibodies are present, they block GM-CSF, and macrophages lose their ability to clear surfactant from the lungs, allowing it to build up. This disease is to be considered a systemic autoimmune disease with a main manifestation in the lung. Timely and accurate diagnosis of PAP is of utmost importance, especially for patients with PIDs. Mais il y a aussi des protéinoses qui se développent chez certains types de déficits immunitaires primitifs qui vont toucher le secteur des macrophages et par exemple les sujets atteints de mutation GATA2. Pulmonary alveolar proteinosis is a cause of immune deficiency, especially the autoimmune form, because the GM-CSF antibodies will impair the function not only of alveolar macrophages, a particular cell type in the peripheral airways, but also of neutrophils, which are really cells belonging to the immune system. Cuando un paciente tiene una inmunodeficiencia primaria y presenta
ahogo o falta de aire, una de las cosas que ya se hace es identificar a través de una tomografía computerizada de tórax si existe o no proteinosis alveolar pulmonar, porque ya está descrito que es uno de los potenciales problemas asociados a la inmunodeficiencia. El diagnóstico fue un poquito largo dentro de lo que es, porque tuve que pasar por los periodos, en el sentido de que del médico de cabecera no acertó digamos, de primeras. Entonces pensó que era de un inicio un simple resfriado, del simple resfriado pasé a una posible neumonía, se me empezó a tratar con antibiótico para esa neumonía, pero se vio que no respondía a ese tratamiento. Entonces de ahí se me derivó ya a un hospital que tengo, digamos, próximo. Estuve 3 meses en tratamiento sobre esa enfermedad. Evidentemente los antibióticos que se me aplicaron no llegaron a dar ningún resultado. Patients with pulmonary alveolar proteinosis generally presents with some slight respiratory symptoms like dyspnea or breathlessness under effort, but sometimes also with chest pain and fever and recurrent infections. And that's really a crucial point, because sometimes these patients are treated with antibiotics for several weeks or even months without any improvement. So symptoms of pulmonary alveolar proteinosis are not characteristics, unfortunately, and can be, of course, confused with other chronic lung diseases like COPD or lung fibrosis or other forms of interstitial lung disease. Eu durante toda a minha vida sempre tive falta de ar, cansaço físico, maioritariamente associado ao meu peso, e então sempre fui associando a falta de ar e a dificuldade respiratória ao peso, assim como os profissionais, e sempre fui contornando essa situação. Normalmente são doentes que demoram meses a serem diagnosticados, quer pela raridade, quer porque o índice de suspeição muitas vezes não é elevado. Il faut donc y être sensibilisé pour ensuite proposer les examens complémentaires qui vont permettre d'aboutir au diagnostic. O meu companheiro é bombeiro e na altura adquiriu esse oxímetro e, por curiosidade, toda a gente andava a colocar no dedo e eu sempre fui asmática e coloquei e reparava que a minha saturação andava sempre ali à volta dos 90. E durante uma consulta de imunoalergologia, por causa da asma, comentei isso e fui monitorizada nessa consulta toda, e aí acharam estranho e foi o que levou a fazer exames. Los síntomas son muy inespecíficos. La forma de diagnosticar la proteinosis es a través de imagen del pulmón y por lo tanto hasta que un médico, sea el médico de familia o el neumólogo, no hace una radiografía de tórax o un escáner de tórax, una tomografía computerizada de tórax, no se puede identificar. A TAC tem padrão típico em crazy paving. As provas funcionais respiratórias, tipicamente, há a diminuição da capacidade de difusão de monóxido de carbono e da pressão arterial de oxigênio. Embora estas alterações façam suspeitar, não são exclusivas da proteinose. O exame essencial para diagnóstico é o lavado broncoalveolar. Me realizaron una broncoscopia y al hacerme la broncoscopia y extraerme una muestra fue como detectaron la enfermedad ya definitivamente. É o lavado broncoalveolar que faz o diagnóstico de proteinose alveolar pulmonar, contudo não distingue os subtipos. No diagnóstico da proteinose alveolar autoimune é essencial a medição dos anticorpos anti-GM-CSF. The GM-CSF antibody test in serum is not widely available. The situation is currently very patchy, so it depends on the labs which can provide the antibody titer. So essentially only few reference centers can offer this kind of test for patients with pulmonary alveolar proteinosis syndrome, and we are working on international level to offer this test in different forms.
Diagnosing the different types of PAP depends on having the right tests available, such as GM-CSF antibody testing, genetic analysis, and identifying inhaled triggers or underlying conditions like cancer, blood disorders, or immunodeficiencies. However, even after the diagnosis is confirmed, it may be confusing and unpredictable at first. Yo reconozco que para mí de entrada ya fue una sorpresa la enfermedad, porque no tenía ningún referente de ello, no la conocía, era para mí desconocida totalmente. Doente com fase ativa da doença tem sempre alguma repercussão clínica e a nível da sua vida diária, tem limitação das suas atividades, há repercussão laboral, portanto há uma morbilidade significativa associada à doença e nas formas graves, claro que quando maior a gravidade, maior a repercussão da qualidade de vida e por vezes com hospitalizações e internamentos prolongados. Na altura, quando tive a confirmação que era proteinose alveolar, estava internada e o médico, quando chegou ao pé de mim, me disse o nome da doença, eu nem sequer consegui repeti-lo. Quando precisei de passar aos familiares, não sabia repetir o nome da doença. También es verdad que los síntomas tampoco fueron algo muy evidente, porque los síntomas que empecé a notar fue un cansancio final de la jornada, un cansancio en el que pues que llegaba a generar incluso febrículas, pero claro, no era algo muy evidente. Generally, within 6 months, the patients can reach the reference centers and get the definitive diagnosis of pulmonary alveolar proteinosis and the subforms of disease. Once the subtype of PAP has been identified, the right treatment can be identified. What treatment options exist for these patients? Actualmente los pacientes tienen tratamientos personalizados en función del tipo de proteinosis alveolar pulmonar e también en función de la gravedad. O tratamento de primeira linha é a lavagem pulmonar total. Este é um procedimento que é invasivo, que requer intubação, requer ventilação, requer apoio de cuidados intensivos e requer pessoal com uma experiência elevada. Portanto, não está facilmente acessível a todos os hospitais, só a hospitais de referência. Despite the difficulty of the procedure, whole lung lavage remains the main option for all types of pulmonary alveolar proteinosis across the world, and it has its risks. O processo das lavagens pulmonares é traumatizante. É um tratamento bastante agressivo e com motivo de repetir 8 vezes é difícil, sim. É muito invasivo. Mas era a alternativa que existia e teve de ser feito. Imediatamente a seguir notava bastante diferença na respiração e no cansaço, mas era por curto espaço de tempo, porque a frequência das lavagens era mais ou menos anual. A única vez que me custou mais foi quando fui mãe. O meu filho tinha cerca de 1 mês, quando tive de fazer as lavagens, e aí o peso é maior porque há riscos, muitos riscos. Nunca tive, mas isso tenho consciência que há e que pode correr mal e que posso nem sequer sair do bloco, mas isto está tão avançado, fiz 8 vezes, estou aqui bem, portanto. Although more is known about this ultra-rare syndrome than ever before, curative options are not yet available. La causa congénita, por desgracia, no tiene un tratamiento específico. Hay cosas experimentales, hay tratamientos experimentales que se están investigando para poder modificar genéticamente esos defectos, que probablemente en unos años los podamos tener a disposición, pero actualmente no. Y finalmente, en casos que no responden a ninguno de los tratamientos, lo que se hace es un trasplante de pulmón. In patients with PID, treating PAP is not enough. The PID treatment should be the first priority, otherwise the surfactant will continue to be produced. El tratamiento de la PAP es lavado pulmonar total en casos moderados graves y al mismo tiempo control de la inmunodeficiencia, porque habitualmente cuando esto pasa es porque la inmunodeficiencia no está bien controlada y por lo tanto tenemos que intensificar el tratamiento. Esta es la gran diferencia, porque hay otras causas de proteinosis alveolar pulmonar como la autoinmune que se tratan con unos tratamientos específicos
que son sustitutivos, que pueden ser, sobre todo la vía inhalada ha demostrado un efecto muy beneficioso. For patients with autoimmune PAP, now we have the new perspective of treating with inhalational GM-CSF. In Europe and US, it's not approved at the moment, but based on the positive results of the phase 3 trials, we really expect that this treatment will be available. Quando me apresentaram o ensaio clínico, era para facilitar, para prolongar o espaço entre as lavagens. E aí no há questão, então vamos tentar. Sí que se me explicó que habían opciones, que eran las que habían hasta el momento, pero realmente lo que intentaron trasladarme era la posibilidad de entrar en este ensayo clínico. El ensayo clínico finalizó. Después de finalizar el ensayo clínico estuvimos haciendo controles. Al hacerme los controles detectan que ya estaba bastante afectado y me propusieron entrar en un segundo ensayo clínico en el que se haría la fase 3 del medicamento que se me estaba dando. No pude entrar o llegar a entrar al ensayo clínico porque mis parámetros ya se salían fuera de lo que eran los parámetros que marcaban para entrar en el ensayo clínico. Eso provocó pues, de que digamos, la solución y por la afectación que tenía que empezarse a hacer lavados pulmonares. Se me llegaron a hacer 4 lavados pulmonares en 6 meses. Era duro. Con los lavados, digamos que físicamente sí que lo sufres mucho, pero digamos que el equipo de neumología consiguió que se me pudiera dar la medicación como uso compasivo. A administração do GM-CSF inalado é um tratamento promissor. Os únicos doentes que têm acesso neste momento a esse tratamento ou são doentes que estão inseridos em ensaios clínicos ou por uso compassivo. El tema fue que tal cual la medicación empecé a tomarla, es que nada, a las pocas semanas yo ya me empezaba a notar mejor. Hasta el punto de poder hacer una vida normal, aunque iba conectado a una máquina aún. Pues empecé a desconectarme de la máquina y probar. Y notaba que no me hundía, que no me ahogaba. Eso es una sensación que hay que vivirla para saber de qué va. En el tercer lavado sufrí tres pérdidas, digo pérdidas, de estar haciendo algo muy normal, de asfixiarme, de notar que me asfixiaba. Fue algo muy bestia. Y por eso ahora subir una escalera, algo tan normal, es que hasta me dan ganas de subirla corriendo por probarme. O tratamento que estou a fazer atualmente para a proteína alveolar é o mesmo que fazia no ensaio clínico e permite-me ter uma vida muito mais ativa e com menos cansaço físico. E hoje em dia mantenho essa medicação e está tudo bem, sim. Monitoring PAP is essential. It shows how the disease is progressing and whether treatment is needed. Le patient peut s'améliorer, voire guérir ou au moins être en rémission de sa protéinose alvéolaire. Ça ne le met pas à l'abri d'une récidive de protéinose plus tard au cours de l'évolution de sa maladie. El tipo de monitorización que hacemos en pacientes con PAP va a depender
de la gravedad de la PAP y también del tipo de proteinosis. En caso de proteinosis alveolar pulmonar leve, vamos a hacer un seguimiento cada 6 o 12 meses a través de pruebas funcionales respiratorias, test de la marcha y analítica. En la analítica se pide los test en función de la causa, si es autoinmune, por la titulación de los anticuerpos, si es por inmunodeficiencia, pues también el análisis de cómo están los linfocitos o las inmunoglobulinas. L'intérêt de ce suivi respiratoire est d'évaluer l'évolution de la maladie et surtout de dépister les complications, notamment l'évolution vers une forme fibreuse de la maladie qui pourrait favoriser une insuffisance respiratoire sur le long terme. Pour ça, nous avons à notre disposition la radiologie avec des scanners thoraciques, mais également la mesure du souffle, et ce sont des techniques d'exploration qui sont non invasives que l'on peut répéter chez le patient. Es importante monitorizar no solo lo que pasa en el pulmón, sino también lo que le está causando al paciente lo que causa en el pulmón. When a patient's breathing problems persist, despite standard treatments, and chest X-rays look abnormal, they should be referred quickly to an interstitial lung disease specialist. Una vez que me habían diagnosticado la enfermedad, pedí hora con el médico de cabecera, le expliqué qué es lo que me habían detectado. Y su cara fue un poco de asombro, porque para ella, claro, era su primer caso en ese sentido. Y como le costó tanto encontrar qué podía ser, qué es lo que me pasaba, por lo cual me derivó ya a neumología del Hospital de Sabadell, pues claro, sí que fue una sorpresa para el médico de primária. Eu, por exemplo, quando vou a uma urgência médica e digo o nome da minha doença, a maior parte dos médicos, seja ele de que área for, não sabe do que se trata. Sou eu que tenho de explicar. Si desde la atención primaria se puede derivar al paciente directamente a una unidad especializada en un hospital con unidad especializada, ahí se gana mínimo unos 2 años para el diagnóstico y tratamiento. After this ultra-rare diagnosis, patients enter a new chapter filled with challenges, and patient communities can offer them the support they need. With the right care and support, patients can gradually regain the ability to do, if not everything they once did, at least the essential things: walking, spending time with their children, and even returning to work, and finally take on new adventures. Desde lo que es la vida familiar, de lo que es la vida en general, hasta el propio trabajo, porque en mi caso pues me gusta y disfruto de mi trabajo, y entonces el hecho de poder seguir trabajando normal como estoy haciendo ahora, el poder seguir yendo a buscar a mi hija al cole como estoy haciendo y demás, pues eso es lo que el día a día ahora me da. Every patient story is different, but the message remains the same. Awareness is key. Eu acho que se a proteínose alveolar autoimune fosse uma doença mais divulgada, acabava por despertar em todos essa possibilidade de existência, e aí acabaria por ser um diagnóstico mais rápido e mais concreto. Portanto, a palavra-chave seria a divulgação da doença. É muito importante sensibilizar a comunidade médica e científica para a existência destas doenças ultra raras, que se sabe que estão subdiagnosticadas, mas que estão associadas a um potencial de gravidade e até de risco de vida, e que têm impacto na qualidade de vida, e com diagnóstico atempado muitas vezes evita as complicações associadas à doença, como um desenvolvimento de uma insuficiência respiratória grave ou infecções pulmonares associadas. Make them aware of these diseases and also on the impact of these diseases on patients' quality of life, and of course on the society, because these rare diseases are pretty challenging in terms of costs, productivity loss of the patients. So at the end of the day, it's in the interest of the broad audience and the policy makers to have early
diagnosis, early referral to reference centers, and of course early access to care. iPoppy will continue to advocate for individuals living with primary immunodeficiencies and related conditions worldwide, ensuring that everyone has access to diagnosis, treatment, and comprehensive care. Join us in spreading awareness about PIDs and autoimmune disorders and their potential complications. Together, we can build knowledge and make a difference in the care of patients with PIDs and related conditions. A ver, ahora la vida, en un principio la veo desde la perspectiva de que tengo que vivir el día a día. No puedo dejar cosas sin disfrutar o sin vivir, si las puedo disfrutar o vivir, porque la enfermedad la sigo teniendo.